مبروك عليكم رمضان ومرحبا بكم في حلقه جديده من البونيس نقاش 2.0 باي سي اش بنك. موعدكم كل ثلاث مع مستجدات ومعلومات كتسهل لكم حياتكم. كلنا ولينا كندوزو النهار كامل ديالنا حانين على السمارت فون ديالنا، على لا تابلت او لا على لورديناتور ديالنا، وهذا الشيء بطبيعه الحال كيقدر يسبب بعض الالام يا اما في المفاصل يا اما في العضلات يا اما في العمود الفقري حتى هو. ولا بد العلم كان خصو يلقى لنا واحد الحل، ولقينا واحد الحل في واحد الجهاز صغير اللي سميتو كيور. هذا كيور هو كيجي بحال الفاصمه، يعني ضماد كيتحط على البلاصه اللي فيها الحريق بواسطه واحد الجل كيعاونوا انه يلصق على الجلد ديالنا، وفي بضع ثواني الحريق كيختفي. كيفاش؟ هذا الجهاز عاد ولا مينياتور، ولكن التقنيه كانت قديمه، ولا مينياتوريزاسيون ديالو سمحت له انها تعطينا هذه التكنولوجي اللي سميتها ترانسكوتانيوس الكتريكال نيرف ستيموليشن، يعني كنصيفطوا واحد الذبذبات كهربائيه من خلال الجلد حتى الاعصاب باش كيحبس الالم وكيوهم الدماغ بان الالم ما بقاش وهو غير خففوا عليه. وبهذه الطريقه هذه كنتخلصوا من الالم وكنقدروا نتابعوا العمل ديالنا على الاورديناتور او على السمارت فون ولا التابلت ديالنا. Le bonus Nekage 2.0 by CH Bank fait le tour du Maroc des bonnes idées chez nos start-upers et chaque semaine on essaie de vous présenter les plus brillantes d'entre elles. Cette semaine on a envie de vous parler de Yuzu. Bonjour Salim. Bonjour. Salim Jaï qui nous présente donc Yuzu. Qu'est-ce que Yuzu? Alors Yuzu c'est un service qui permet à nos clients de cuisiner et concilier un peu une alimentation saine et du plaisir avec une vie professionnelle un peu mouvementée ou une contrainte de temps. C'est-à-dire, moi j'ai envie de cuisiner mais j'ai pas le temps avec le travail, comment ça se passe? Donc précisément, vous consultez sur notre site internet un peu à la manière d'un livre de cuisine les plats que vous avez envie de cuisiner. Vous sélectionnez ce qui vous intéresse sur des critères qui vous sont propres, ça peut être des ingrédients qui vous intéressent, un régime alimentaire, une envie. Voilà, et Yuzu vous délivre les ingrédients qui sont pesés, emballés, découpés, prêts à être cuisinés. Donc en fait c'est un prémix de cuisine si on veut, il suffit de juste après mettre tout ça ensemble et... Alors l'idée c'est que Yuzu est un peu le commis de cuisine et notre client est le chef de cuisine qui a que la partie noble de la cuisine entre guillemets à exécuter, et toute la partie qui prendra du temps, que ce soit la partie approvisionnement, donc achat, aller au marché, même le fait de choisir un plat est pris en charge par Yuzu. Comment ça se présente quand on reçoit un petit sac Yuzu à la maison? C'est quoi? Alors voilà comment ça se présente. Le pack arrive avec des fiches recettes qui sont illustrées avec des photos qui permettent d'exécuter simplement la recette. Alors étant donné que tous les ingrédients sont prédosés, prédécoupés, c'est de l'assemblage, il n'y a pas véritablement de compétences particulières en cuisine à avoir. Et les ingrédients se présentent de la manière suivante. Donc là, typiquement, c'est un saumon en papillote. Donc là, on voit un certain nombre d'épices qui sont qui sont emballées sous vide. Alors l'équipe a mis au point un principe avec de la prédécoupe pour faciliter en fait l'exécution de la recette et minimiser la quantité de plastique. Typiquement, on voit ici le citron l'orange pour l'accompagnement, et voilà les pièces de viande qui sont fournies avec. On met tout ça selon la recette et c'est prêt à déguster. Exactement. Donc l'idée pour nous, c'est de pouvoir aider nos clients à exécuter des recettes plus complexes que ce qu'ils ont l'habitude de faire, varier leur alimentation, prendre beaucoup de plaisir dans la cuisine. Que ce soit dans l'exécution de la recette, véritablement jouer avec l'alimentation et même dans la mise en place de l'assiette, étant donné que toute la partie laborieuse est déjà exécutée, on a plus de plaisir à s'amuser, à faire une jolie assiette, et le plaisir de manger commence déjà au niveau de la cuisine. C'est que des produits frais? Tout est produit frais et l'approvisionnement. Est-ce que ça veut dire que du coup justement je dois commander beaucoup plus tôt à l'avance? Voilà, alors ça c'est un peu la partie innovante de Yuzu. Ce qui se passe, c'est qu'on est en contact directement avec nos fournisseurs, on vous met quasiment en contact direct avec nos fournisseurs. Donc à partir de votre commande, nos fournisseurs sont au courant de la commande qui est passée et préparent la matière première pour vous. Donc on n'a pas de stock et la livraison est prévue en 1 heure. Il faut essayer. Voilà. Yuzu.ma. Yuzu.ma. Pour faire votre cuisine vous-même à la maison, comme si vous avez fait le marché et que vous avez... Exactement. Merci beaucoup Salim Jaï. Merci. Et bon courage pour Yuzu.ma. Merci beaucoup. المهنه اللي بغيت نقدم لكم اليوم هي المهنه ديال السوشيال ميديا مانجر، وهو واحد الشخص اللي كيبرمج التواصل ديال الشركات او المؤسسات في المواقع الاجتماعيه. غالبا ما كيكون مسؤول على عده زبناء، يعني عنده بزاف ديال الاشخاص اللي تيخدم معاهم. العمل ديالو كيتطلب منه معرفه بطبيعه الحال دقيقه في مجال الاعلاميات وشبكات التواصل الاجتماعي.
لازم منه ايضا انه يكون يقدر يسير فريق عمل ما تكون مجموعه من المهن مختلفه، بحال مثلا الناس اللي كيتمكنوا من طرق التواصل، اداره المؤسسات او لا التسويق. هذه المهنه كتطلب ايضا القليل من الاهتمام بمستجدات العالم، خاصه في عالم التكنولوجيا او بعض المواضيع اللي كتخص المؤسسات اللي كنعملوا لحسابها. فضلا عن ذلك لازم، وهذا شيء مهم بزاف على هذا المحترف، انه يكون عنده اتقان القواعد اللغويه، وهذا الشيء ما كيهمش غير لغه ولا جوج، حسن يكون عنده 3 لغات على الاقل باش يكون متمكن من جميع اللغات اللي كتكون الاستعمال ديالها كثير في انترنت، ونهربوا من ديك الاخطاء او الاغلاط اللي كتقدر تشوه السمعه ديال المؤسسه اللي كيعمل لحسابها. قبل ما ندخلوا لهذا المجال هذا خصنا نكونوا زولنا المهنه ديال الكوميونيتي مانجر، ويكونوا كنا مسؤولين على اكثر من 2 ولا 3 ديال الزبناء حتى نقدروا نتمكنوا من كل الاسئله والمشاكل اللي قدرت تطرح علينا في هذا المجال هذا. كثير منكم اللي اول مره كتشدوا سمارت فون اندرويد ما بين يديكم كتمشيو تقلبوا على كلافي بالعربيه وما كتلقاوش كلافي اللي كيعجبكم، ولا لا كونفيغوراسيون ديالو كتجيكم صعيبه. اليوم غنعطيكم الحل وببساطه. اولا كنمشيو لجوجل بلاي، يعني الاب ستور ديال اندرويد، فين كتلقاو مجموعه ديال لي كلافي، الاكثريه ديالهم فابور، يعني ماشي مشكله انكم تخلصوكم. ملي كتلقاو الكلافي اللي بغيتيو وكتحملوه على السمارت فون ديالكم، كتدخلوا لي ريغلاج ديال الهاتف وكتختاروا اللغه اللي بغيتيو. الا ضعتي مسبقا الكلافي ديالكم في الهاتف، كيولي عندكم ما بين الاختيارات ديال الكلافي اللي تقدروا تستعملوهم، كتختاروه وكتدخلوا فيه اللغه العربيه اللي كتقترح عليكم ما بين اللغات اللي يمكن لكم تستعملوها، وكيولي الكلافي ديالكم بالعربيه. وللتذكير نفس الطريقه كتستعملوها باش ديروا الكلافي بالعربيه في اون تابلت اللي حتى هي كتكون اندرويد. شكرا اللي تابعتوا معنا هذا لو بونيس نقاش 2.0 باي سي اش بانك. ما تنساوش تلايكيو وتبارطاجيو وتحطوا الاسئله ديالكم في لي كومونتير باش نجاوبكم في حلقه مقبله. اذا موعدنا 3 جاي مع معلومات ومستجدات اللي كتسهل لكم حياتكم في لاباج ديال سي اش بانك. من هنا تما الله.